role ji de yamami sanje shindo me de wai rogo namda shin la je bara yo ye dan guru ramana kane ya da ya me será yo ibes yo dan ibe. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis preguntas? Bueno. Y si no tenéis pregunta, continuamos. Ah, ya. Te quedan Milam Loraba, sueño. Yo sueño. Hablábamos de sueño. Tesugare. Milam nala, Milam daño de tamba, chabache yorbe yomares. Está preguntando, cuando soñamos, ¿se puede generar apego o no en el sueño? Yore. Se puede. Yo sí. Yore, de ño. Milam daño de ño yore, odire. Aunque el sueño, dentro del sueño también nos aferramos, genera apego. 얘네들 되게 잡았대다. 민군에라 지 잡아 자신께디 너그래베서는 너그여 말했어. 너그 말했어. Pero si comparamos el tipo de apego que se genera a alguien dentro del sueño y fuera del sueño en la vida real, son diferentes. 민나나라 잡아 지기래데 잡아야 피 시버지 피기 말했어. Dentro del sueño, aunque sí que se genera apego, pero este apego no se llega a aumentar mucho. 뭐 밀람 많이 베기 딱 가르이네래 이동원 가르치 통바이네래 들라 밀람 많이 베시 거다. 통 가르치 통바이네래 코 잡아야 피해요 그랬어. 타미도야. Mientras, todos los apegos que se generan fuera de sueño son tipo de apegos que se puede aumentar mucho. 어디를 제가 잡았기에 찌그레데 고 폐마비 개발용 그랬어. 야, 공도. La diferencia consiste en si este apego se aumenta mucho o no se aumenta, se mantiene. 제가 밀럼세데 이시라 이시바데라 밀럼데 능요라. 데 셈데 처모님 버래. 처모치. 라. Es algo que se produce a través de con nuestra conciencia mental y se trata de una mente muy sutil. 처모라지다. 근데 무엇이 요마르다. 밀런고 무엇이 정말 가차래. Mientras cuando soñamos, todos los órganos sensoriales están inactivos. entonces cuando mambo chama gache 아니 우당거로 이시 semde 아니 코 뭔데 조대 거래. Entonces, durante el sueño lo que domina es nuestra conciencia mental. 데 이시바다게 라브랍 말에 코테 처모르체 안 딜라는 거래. 딜라 안 나온다만 쳐거라 봐. La conciencia mental no es muy burdo, es más bien sutil y todo lo que aparece en el sueño es a través de esta conciencia mental sutil. 삼삼 셈 기분요야게 밀람된데 삼삼 셈라 지기 돈예럽 시분요야 미지당하고 해야 된다게 지금 녀대 어디 용용어랬어. 그러봐. Y por eso a veces soñamos cosas muy agradables, muy placenteros y situaciones muy agradables, sentimos muy feliz y sentimos gozo, y a veces soñamos algo horrible, muy terrorífico o muy triste y también sentimos emociones correspondientes. 저다 밀람다에 이 투부 쉬우고는 밀람 야마래. 이 투부코나 팀 루그레만 밀람 야마래. Pero cuando uno duerme muy profundamente, ¿no? Está durmiendo tan muy profundamente, entonces durante esta fase no aparece sueño, no hay sueño. 멜럼디 거디당 그랬으나 이 투구 시버지에 많이 배치 저부지가라 동료래다. Entonces cuando
soñamos, ¿no? Soñamos cuando dormimos de una manera, cuando nuestro sueño no es demasiado pesado, muy profundo, tampoco es demasiado ligero, cuando está por medio. 밀람 이 투구시거나 매게 고돈네 두르다는 이 세금도 거 밀람 야마 Cuando alguien duerme muy profundamente, ¿no? Totalmente dormido, ¿no? Muy profundamente. Incluso si alguien pica la puerta, incluso alguien te ¿no? mueve el cuerpo para despertarte, no se despierta. 다 밀람디 거디당 그랬으나 인도스마 코체 마가로 마코 띵리무 코요마다 졸라도 바지 탁 전에 코 역세지 요러와 졸라도 바지 탁탁 역 인세도 딘데지 처음 될 맨남들 얘기하래. Y cuando aparece el sueño aparece cuando empezamos a dormir, en esta fase justamente cuando si oímos algún ruido fuera, como un tac, ¿no? Tú eres capaz de despertar, ¿no? Salir de este estado de sueño y nuestro sueño empieza a partir de esta fase. 딘데지 처음 될 아니 밀람디다 이시리 이익셔바되게 레치고 그랬다 이시딜라 아니 코르티고랬다 베 셈델라 코데레. Entonces todo el sueño, todo lo que aparece después es la obra o trabajo de la conciencia mental, ¿no? 지당암 다 재미도 딘데지 땅 요레스로. Bueno, sí. 딘데지 맨남디 땅 요레 지당 차바지사디 밀람을 차바 용거래 이내래 문에 차바지야 되고 차바 폐마베게 개바지 용거래 쓰러 신작 신바다 차바세요. 어디서 거래? Por eso básicamente es eso, que la diferencia entre el apego que sentimos dentro de sueño y fuera de sueño es básicamente consiste en si este apego se va aumentando o no. 다디리 다 그때그때 제주 가지라 데레서 제주 되기 러와. Ahora estamos estrofa 87, ¿verdad? Yo estoy entre la pantalla y el libro, no me acuerdo. 가지데 르미나스. ¿En qué estrofa estamos? La 88, porque 28. 제대 오쳤지. la 87 la hemos visto. Ah, María, 88. Oh, 88. lo siento ya. No, 87 la hemos visto. Sí, 88, 88. 88. Sí. Dice la lógica, 로주를. vamos a leer juntos. 88. Si el sufrimiento existe verdaderamente, ¿por qué no daña los llenos de alegría? Y sus alimentos exquisitos, etc. son placer, ¿por qué no quedará alguien abrumado por la pena? 단디 단디 소셔. 르셔들이 다라쇼로 봐. 르템바니 샤게 토네 다메 주에디 셰처. 다 소템바니 샤 토네. 아니 소다메. 소템바니 샤 공발라데네 다메 주바. 그러봐. 어디니 말해. Entonces, a partir de aquí empezaremos a explicar sobre la atención intensa en las sensaciones, porque hasta ahora, antes, todo lo que hemos tratado son atención intensa en el cuerpo. 다 르템바 소템바니 샤스. 되게 라인 봐. 데스 거래. 소스디 땡땡냐라 주니 열어봐. 땡땡냐라 주니. 어디나라 소스디 열어. 소다. La sensación se encuentra dentro de los 12 vínculos interdependientes, ¿no? Dentro de uno de los vínculos es la sensación. 제 데라데 소아데 다 소스디 컨디션 레고는 Entonces, ¿cómo surgen las sensaciones? 소스디 유지 차발 때네 유지 유파소 차발 때네 안 소레고레스 La sensación surge a través de contacto con un objeto. 아니 차바체 아니 뇨와서 뇨와 소 뇨와서 대화는 된다 A 돈년년 través de este contacto se experimenta la sensación. 제가 땡땡냐라 주인은 소에 땡데스 시도가 소에 땡데스 요래 Entonces, dentro de los 12 vínculos interdependientes, uno se llama vínculo de
sensaciones. 제가 El vínculo de sensación. 레베 텐데 초에 텐데 쓰고래. 레베 텐데 레바 쓰고. 레베 텐데 초에 텐데 레베 텐데라 텐데 초에 텐데디 용요레스. Entonces, a través del vínculo de repetentes de contacto, a través del vínculo de contacto, surge el vínculo de la sensación. 레바스나 차바스고라. 투바스고라. 레바. 투바. Contacto, ¿no? El repa en tibetano es el contacto, ¿no? 차바. 안 될라 텐데 아니 초 대화 용도게. 돈년 용도게. 어디서 용그랬어. 녀와디 용그랬어. Entonces, a través de contacto se puede producir sensación de dolor o sensación de placer. 어디래? 제가 초와서 녀와서 아 초와 아 기부도 라이나 초와 대화래. Entonces, cuando hablamos de sensación, básicamente es una experiencia, ¿no? Entonces, cuando uno dice que estoy muy contento, quiere decir tiene una sensación de placer. 초와 대화래. 아 기부도 쓸려는 심 기부 있는 초와 대화래 됐다. 어제. Entonces, si se siente feliz, necesariamente tiene una sensación placentero, de placer. 심 기부면은 초 돈에 차차래. 돈에 요. Mientras que si está triste, necesariamente la sensación que tiene es sensación de dolor. 제가 참자도 심 기부스레메 돈에 세레메 지여로 도 대지 와달라 땅요리 초 돈요시거래. Y también hay veces que no sentimos ni demasiado feliz ni triste, estamos por allá como neutro, ¿no? Allá esta se llama la sensación neutro. 어디래? 제가 초 대화인네라 돈년이네라 코 저는 주에 주도야 그런 시레스. 네. 주초초로 취보는 신치. Entonces, sea qué tipo de sensaciones que sea sensaciones de dolor o sensación de placer, todos son cambiantes. Cambian como si fuera vapor, de forma muy fácil, como si fuera vapor en el agua, ¿no? Burbuja de agua. 다 데레 돈이 코 조로에 쓴다 조로에 취 간임바데 있어거든 조로에 취 간임바데 코 떼네 중앙인자 아니 코 조로가 있어거든 조로에다 디레스 Cualquier fenómeno, o todos los fenómenos que cambian constantemente, momento a momento, es debido al hecho de que estos fenómenos existen de forma dependiente. 제가 저 초와 대화세 때 먼저 빼개치면 말이 소녀 봐야 돼. 초 대화 녀야 돼. 빼개치면 말이. Y para nosotros, obviamente, poder tener la sensación de placer es muy importante. 님은 따봐 먼저 심다 초다 냐보 로거로 매지 제거로 와. Porque día a día, ¿no? Experimentamos o pasamos nuestra vida básicamente experimentando sensaciones, 제가 diferentes sensaciones. 심 기부 녀야 돼. 심 기부 속아야 돼. 개치면 쉽지리다. Por eso es decir que es importante que hagamos lo que haga falta con tal de que podamos experimentar buenas sensaciones. 다 딘데기 심 기부디 컨데스 뇽으레스. 컨데스 속으레스. 안 산르 토네. 산르 땅다고 토네. 안 심 기부 속고 거래. Por es decir, hacemos lo que haga falta para sentirnos felices, ¿no? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo podemos obtener o conseguir? Eso se hace a través de 산르 땅다. se puede asolir a través de la manera en la que pensamos, a través de nuestra manera de pensar, nuestra actitud mental. 데려와 산르 부수도 담바이나 구독 붙이 땅대바이나 아니 거기네 심 부수도지 아니 코로 먹이 번여야 되는 거래. Las personas
que siempre experimenta, ¿no? Mucha tristeza, ansiosa, ¿no? Es debido, es porque tiene una mente muy cerrada, muy cerrada, muy... 쌤 군양보 산다라고 군양보 자침보 쓰고라 군양보 자침보도 산다바이나 아 대단한 연단요 세상 가지다바이나 그디네 아니 초아디 대화디 망아요래 Mientras que, ¿no? A pesar de las circunstancias y problemas que uno puede enfrentar, ¿no? Pero cuando alguien es capaz de tomar todo con más filosofía, aceptar las cosas como es, tiene una mente amplia, entonces puede reducir el sufrimiento, ¿no? Entonces su experiencia de sensación es mucho más de placer. Sí. 산르 담당 토네 아니 기마게세디 산르 담당 토네 용그레스 그죠? Por eso es tan importante la manera como pensamos, ¿no? En función de la manera que como pensamos, como tomamos las cosas, ¿no? Uno se experimenta felicidad o sufrimiento. 동네 유바디 알아도 동네 유바디 참마 찍어래 왔어. 저기 교회 동네에서 그래. 동네 유바다 교회 동네 유 아도 동네 유바디 참마 찍어래. 얘네 동네를 치중 열어 와. Todos compartimos, ¿no? El hecho de la existencia de estos sufrimientos, ¿no? De estos sufrimientos, de diferentes tipos de sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento y sufrimiento que cambia, ¿no? En eso todos lo tenemos igual, ¿no? Pero depende de cómo uno, la manera de pensar que tenga una persona, ¿no? Puede variar el tipo de sufrimiento que se experimenta. Pena pedapsha. Pena mini yobache. Konya lyuk donye lyuk sugara. Mini buti lyuk donye da chigwa yorte yine sanla tangda chiga sanla pysu togo tang chiga sanla kunyambo tang yenda tang lyuk donye yobada chibada da sanla ja chimbo tang yende disangi kanya yomares, ¿no? Entonces podemos poner un ejemplo, ¿no? Que hay digamos que hay dos personas, los dos están sufriendo mismos problemas físicos, ¿no? Tienen mismas enfermedades, puede entender así. Que pasa es que una persona tiene una mente muy abierta, es muy positivo, mientras que la otra persona tiene una mente muy estrecha y muy negativa, ¿no? Entonces, a pesar de que los dos comparten el mismo tipo de enfermedades, pero el dolor que se experimenta o siente es totalmente diferente. Así que es tan importante que intentemos ¿no? tener una mente más amplia, tomar las cosas con mucho más filosofía. Esto nos puede servir muchísimo en cuanto a experimentar sufrimientos, para reducirlo. El motivo ¿por qué? Porque cuando uno se enfrenta a dificultades y problemas, las personas que tienen este tipo de mente tan amplia, ¿no? Tienen capacidad de sobrellevar bien a estas dificultades. Tienen coraje, tienen fuerza de voluntad, ¿no? Para sobrellevar las dificultades, no como las personas muy mentes cerradas, ¿no? Enseguida se queda deprimido, se queda como descorejado. 다 산 비슷하고 담아있나 간주 참아로 참다 산 비슷하고 지다 되어있나 아니 게 춘주지 돈이 춘주지네 아니 마수에 받지 아니 낙사 깔에 그냥 쉽지 녀대래 어디래 Y en contraste esto, ¿no? Personas con una mente tan cerrada, ¿no? Con una actitud muy negativa, pesimista sobre todo. Entonces,
aunque el problema por sí es muy minúsculo, es muy pequeñito, pero enseguida, debido a su actitud mental, ¿no? Se le hace muy grande, se le hace una montaña. 되네 미치게 춘주지 라와 있는 남산 수요 말에 남산 콘트사이다 남산 메시베 좀 거래 Y a este tipo de personas, si alguien dice cualquier cosa, ¿no? Aunque una frase, una palabra, tampoco muy fuerte, ¿no? Cualquier cosa es tan sensible, enseguida se reacciona y enfada, ¿no? 디 참은 여디 쌍는 땅다고 토네 시버지 개버였다 Y esta diferencia radica en la manera en que uno piensa, la manera como uno mira las cosas, ¿no? 다 쌍는 땅다 디기 토네 엔 초디 초 잡고 초디 리거 남산 초 Y en función de cómo toman las cosas, ¿no? De cómo pensamos, qué tipo de mente que tengamos, ¿no? Mente abierta o mente cerrada, mente positiva o pesimista, nos puede influir directamente la sensación, ¿no? Que uno experimenta. 제가 저거 초노버스기도 봐 추주제를 곧 남산다가 초노버이나 아니 가가대 그거 알았지네 Porque normalmente decimos, ¿no? Alguien es muy sensible, ¿no? Cuando dices sensible es eso, que no tienes que vigilar mucho lo que dices o lo que hagas con esta persona, porque enseguida se lo toma muy serio, ¿no? 어디 그 초월이다 초노버스 남산고 추주면 로고 말고 초노잖아 Porque es tan sensible que no puede sobrellevar nada, no puede sentir nada. 어디를 미리 시합한테 코 kell이 지금 말고 코 손업 쉬지로 매 간시합한테 kell이 지금 말해 Y cuando es muy sensible tampoco acepta la opinión de los demás, ¿no? 대 소소대 말도 미 시합한테 말했어 그래 코 손업잖아 Solo pensaban que este tipo de personas solo cree lo que, ¿cómo diría? Solo diría que este tipo de personas tan sensibles no son receptivos, ¿no? No acepta opinión de los demás. Piensan que lo que piensa él y lo que dice él es válido. 니들이 저한테 말했어 그래 그 존재 코 손업을 Dice 봐 no es válido, no tiene sentido. 젠바디 kell이 지금 말해 니 어디를 저는 초어서도 쌤다 코 비기 거는 디다 생데다 저와시고 여원자 디 노만도 되는 거래 다치를 어디를 Por eso actitud mental, ¿no? Es lo que puede influir muchísimo en cuanto a la sensación. 다 말아도 참말에 초 대원이네리 돈여이래네 돈여 그런 시래 아주 내셔 초 대와서 때 돈여서 참마다 돈여래 가지 Entonces, todos nosotros, ¿no? Aquí hablamos de placer o dolor, lo que sea, hablamos de sufrimiento o felicidad. En realidad, incluso estas felicidades también es un tipo de sufrimiento, ¿no? 초 대와시에도 아주 초 대와서지는 돈 요에 돈여래 초 대와서도 있고 요에 돈여래 신 Cuando hablamos de sensación de felicidad o de placer, ¿no? En realidad también, pertenece al sufrimiento de cambio. 초 돈여게 돈여래다 Y entonces, entonces la sensación de sufrimiento obviamente es sufrimiento de sufrimiento, ¿no? 초 돈여서 되는 고 니갈 겹대들이 초 돈여서 돼 니갈 겹대들이 돈여래 겹대 참말라 부부 참을 겹대들이 Mientras la sensación neutra, ¿no? Lo abarca los dos, como la impregna en los dos. 제가 딱 저기 제가 돈여 숨 열어 돈여기 돈여 교회 돈여 저번에 제가 초 돈여서는 돈여기 돈여 초 대와서도 교회 돈여 사자의 부부디 저번도 지 돈여 그래 Entonces, dentro en los tres tipos de sufrimientos, el sufrimiento de sufrimiento, sufrimiento de cambio, sufrimiento que lo impregna todo, ¿no? La primera, que es sufrimiento de sufrimiento, es la sensación de dolor, ¿no? Luego el sufrimiento de cambio es
la sensación de dolor, mientras el sufrimiento que lo impregna todo se refiere a los 5 agregados. Teta doñenal dinal devares. Taine so ñobo seda, so ñoñen cansa. Chikche. Y la persona que experimenta las sensaciones, So sede ñoe ngoje yuche, so sede yuche. la sensación es objeto que ñobo, experimenta. ñobo sede cansa, so ñoñen cansa. La sensación es objeto y la persona es la que experimenta. ñonja ñonje sigdo ba. ñonja tsowa da ñonje cansa nibuti. Ta dendo ngone jene ane ran신기 yama, rangone yama res sensiro, rangone yama res. Entonces, la sensación que es el objeto, ¿no? Y la persona que es la que experimenta esta sensación, ambos carecen de la existencia intrínseca. Chida cansa de la tso dewa nyundi tsamba, en tso dunyedi, tso dewa de tso dunyedi ka res, dunyedi nyuma res. Entonces, una persona cuando experimenta una sensación de placer fuerte, eclipsa la sensación de dolor o sufrimiento. 자 삼삼 세모기 뭐 슈침 슈비 좀 tso dewa yama res. Anazol. Y a veces cuando uno está muy triste, experimenta una sensación muy dolorosa, entonces en este momento no se puede encontrar la sensación de felicidad o placer dentro de esta persona. Anazol dewa yob samo dunyedi que más signe shar. Porque en este momento todos los placeres o la sensación de alegría o felicidad está eclipsado o reemplazada por la sensación dolorosa. 딱 간자질에 돈년이 초 돈년에 파 걸리 맵샷스나 걸리 맵스나 아시네 셈 끼끼끼끼는 안 대화래 거를 초 심벌래 거를 Entonces, con el tiempo, ¿no? Poco a poco, cuando se va desapareciendo o desvaneciendo esta sensación dolorosa que está experimentando, finalmente se va desvaneciendo. Entonces, lentamente otra vez va recuperando y otra vez vuelve la sensación de felicidad o placer. 배난 데레지 대차기 코 대차년도라 초대 대화래 La sensación que produce debido al aferramiento o apego es una sensación de placer. 대차세데 코 이등공화 칠라 이등공화 야고질 미네 안코 찍여로 Porque el aferramiento surge en base de una cosa bonita, una cosa atractiva. 대차지인데 대차 대단 제베게 초여로 초 Entonces la sensación conectada con este aferramiento 어디 때 초대와래 사자기 초대와 es una sensación de felicidad o placer contaminada. 대내고서 콘도요 말에 대차지인데도 뭐 콘도서 말에 Y en este momento cuando se experimenta este clase de sensación, ¿no? En base del aferramiento, y el tomé llamar sombra. 대내서 콘도 Vale. Entonces, cuando uno está experimentando una sensación de placer, de felicidad contaminada, ¿no? En base de aferramiento a un objeto o a alguien, este momento no se puede encontrar, no se le surge el enfado. 제가 대차지세기 유디다 콘도지세 유디 유켜버셔다 지 이동어래 지 이동명어 따라와 대차지 지라 대차스데 야고치다 제게라와 콘도스데 고 도자시다네 기거를 미에거를 누구지 Porque los objetos, ¿no? Son diferentes. El objeto de enfado es algo desagradable, ¿no?
algo, sí, algo desagradable, digamos, ¿no? Algo negativo, mientras el objeto de aferramiento es algo bonita o algo atractivo. Pues por eso las sensaciones son diferentes. 지다 되자다 콘드스디 뒤질을 깨면 Es por eso este dos tipos de sensaciones, ¿no? Perdona, este dos tipos de aflicciones, ¿no? Que es aferramiento y el enfado no se puede surgir al mismo tiempo, no se pueden surgir. 콘드 깨인데서 뭐 콘드 깨에 콘드 뒤단 제외게 초대 초상한 동예래 Entonces cuando uno se enfada, toda la sensación que surge a partir de este enfado son necesariamente sensación de sufrimiento doloroso. 콘드 사서나 안에 르 남주디 남산 조어도 그래 Cuando uno se enfada, enseguida su apariencia o aspecto transforma físicamente también. 콘드 사선 동바지어라 동바 남주디 주사래 Su aspecto cambia porque cuando uno está enfadado, si se enfada, enseguida el color de cara también cambia, se cambia. 코 이도 비게 따인데 이등의 야고치 통해 요 말아 그 뱃코를 도자 쉐비치 차사 Entonces, ese momento de, ¿no? Cuando miras a alguien muy enfadado, no es posible encontrar algo bonito. 그 제지 셰당 미기 따당 아니 남주 사마당 요로 살아 콘드 사스나 Desde su forma de hablar, su forma de mirar, su expresión de cara, todo se ha transformado. 미디 en algo negativo. 뒤주 미디 미 많이 봐 차사래 다 간지 돈다는데 Podemos decir que en este momento, ¿no? Cuando está dominado por el enfado, ya ha dejado de ser lo que esta persona ya ha dejado de ser lo que era antes, ¿no? 콘드 사인데 미 Era 제부터 normalmente, sí, ya Con- es como otra persona. 콘드 사인데 미 제부터 살아 미다기 미디 말에 쳐나올라 살아 미디 제부터 했어 Sí, se ha convertido como otra persona, ¿no? Es lo que dice, no soy yo, ¿no? En 어디? ese momento. 디 알아도 메세날 디 알아도 세시하고 그러다 Eso es algo que todos sabemos, ¿no? Lo sabemos, lo hemos visto, ¿no? Algo hemos visto muy claro. 다 디다 리 디다 남주 디단 저기 초야로 받아 Entonces, la sensación relacionado con este tipo de, este cuerpo, ¿no? Por esta persona que está dominado por el enfado, 오, 디 초참한 초 동의사 동행이 초 solo esta persona, ¿no? La sensación que puede tener esta persona dominado por el enfado, solo puede ser experiencias dolorosas o, sí, sí, 디르고 초데 초만 infeliz. 르기 초인다를 생로 초참 매개와 개와지요 그러다 Sean las sensaciones que puede tener esta persona, ya sea sensación corporal o sensación mental, todos son dolor. 어 De- 콜라기 리베차 야게차 지요 도자리 참아 매개와 그럼 Contrôle son lui-même. 어 Contrôle les petits et son roi. Je vais. 다시 Là 제 주에 들으시 제가서 그 컨트롤 사인데서 뭐 르그는 요다 지여로 디기냐 레베 차서 야게 차지요 뭐 처음부터 몇개 왜 뭐를 쓰고 니 된다를 되더래 Entonces, una persona dominada por el enfado, ¿no? No vas a encontrar nada, ningún tipo de cualidad positiva en este momento de enfado, todo se convierte en negativo. 어디래 지다 동행이 초 어떤 초 동행스디 가르스는 딘제지라 안 동행이 초스기 어레스 다들이 Por eso la sensación de dolor, ¿no? Sensación de dolor, referimos a este tipo de sensación, ¿no? Que se produce debido 대자라 게인데 대단 대외가 초도 상마 초 대화레스 사자가 토 대화레스 그렇다
Entonces, mientras todas las sensaciones producidas en base de aferramiento son sensaciones placenteras. 다 컨트롤에 마산 대자세에 마게 도 슬로마제 대대 소단요래다. Entonces, si una persona no, a este momento no está ni enfadado ni tiene ningún aferramiento, entonces su sensación es neutro, ni feliz ni dolor. 소단요스. 소단요스 거라. 어다 소 간다지 마게 디참마다게 아니 라마네메스 코랑원에 주요 말했었더라. 코랑원은 뭐도 봐도 코랑원에 매봐도 소액이 또 많이 했어. 소액 또 많이 했어. Así que sea cual sea de estos tres tipos de sensaciones, ¿no? Sea cual sea, ninguno de estos tiene una existencia verdadera, no existen por sí solos. 어디를 다디 되어져. 다디네 로갈라서 어디지를 로갈라서 되지. 대화 로드가 내가. 다디네 쇼르가 겨주 겨고 데로션디도. Vale, continuamos con el leer 89, por favor. Si no se experimenta porque está eclipsado por algo más intenso, ¿cómo puede ser una sensación algo que no es de la naturaleza de la experiencia? 다 디스거라. 소 대화스 다 돈이시하는 거죠. 소 대화데 라몬에 주바 있나스. 소데 라몬에 주바 있나스. Si la sensación de felicidad o placer existiera de forma intrínseca, 아니 칼라 신부 가즈시네. 아니 드라카에 메리스 그래. 드라 entonces si esta sensación de felicidad es una cosa sólida, ¿no? Independiente e intrínseca, existe de forma inherente, entonces, por ejemplo, si uno coma una comida muy exquisita, ¿no? Por muy exquisita que sea la comida que come, no va a notar el sabor, ¿no? 칼라 No va a experimentar sensación de feliz por el gusto. 칼라세데 미다네라 드라하고 말봐. 사그르바. 소용르바. 또 신의 Una 소리. comida, solo mirando no vamos a saber el sabor, ¿no? Hay que tastar, hay que probar, comer Sí. y saber el sabor. 알레 칼라데 여러 약수빈 알레 세제. bueno, 시디자마 코 초녀래. 초되게 제로다. 초녀래. 리그 Vemos 초녀래. una comida, ¿no? Y tiene buen Shimidos. aspecto, pero hasta que no lo probamos, no sabemos si es No, sí. bueno o no. Y entonces comiendo y dice que es muy bueno, 심도. es muy rico, entonces es porque estás experimentando estas sensaciones, Cero. ¿no? 칼라 차케는 차케샤스. 초. 나무니나 나무 차샤스. 차면나 차메샤스도 지게 용구도 봐. Experimentamos a través de, ¿no? El gusto. Y si notamos que hay demasiado sal, decimos, es muy salado, ¿no? Y luego si falta, dice, está muy sosa, falta sal. 어디서 그래? 디서데 제시 초코랑 대화데 라몬에 줘봐 있나? 런식이 줘봐 있나? 칼라세네. 칼라 시부세네. 초 대화 녀야라 말스. 로카에 메르스. Por eso aquí está argumentando si las sensaciones existieran de forma inherente, ¿no? Por su propio lado, entonces no se va a experimentar placer, ¿no? o gusto cuando come una comida exquisita, porque ya era una cosa fija, no depende de comida si es buena o mala. 김제가르스나 초 대화고랑 초 대화데 랑원에 줘버려 봤어 그래. 김제가르스나 초 대화데 랑원에 줘 살았어. Porque esta sensación de felicidad o placer ya existía, es una cosa fijo, ¿no? Es sólido, no depende de otros factores o condiciones. 다디 있어 그래. 초 대화 랑원에 줘나 초 동예스데 랑원에 줘 살아. 대화 랑원에 줘 동예 랑원에 줘. 그니 집어랬다. Entonces, si se afirma
que las sensaciones de placer existen de forma inherente, entonces habría de afirmar también que las sensaciones de dolor también existen de forma inherente. So 동년 랑원에 저냐 딱 먼저 동년 요에 매하다 마시나 센데 생 동한테 요 말해봤어 요에 매르스다 소 동년 랑원에 주나 동년 코랑 소 동년에서 코랑원에 주나 소소 마던데 시 빈자던데 시네 아니 동 소소 센데 제던데 제 매하다 쓰고 매하다 쓰고 Entonces aquí está argumentando que si de la misma forma, ¿no? Si la sensación de dolor existe de forma sólida, inherente, ¿no? Algo como permanente, entonces incluso si se le muere a alguien, ¿no? Una madre o fallece a una familia, tampoco se va a sentir el dolor. 센데 제 매하다 소 동년 랑원에 주비치스 소 동년 코랑 소 동년 데 랑원에 주비치스 No se va a preocupar, sentir preocupado, ni va a sentir triste o dolor por la pérdida de la familia, porque la sensación de dolor ya existía, es una cosa que no cambia, es fijo siempre. 소 동년 랑원에 주이나 동년 요행 강사 랑원에 주차래 지와래 Si la sensación de dolor existiera de forma intrínseca, entonces la persona que experimenta esta sensación también existirían de forma intrínseca. 소 대화 랑원에 주나 대화 요행 강사데 고 랑원에 주요래 지와래 Es lo mismo, entonces si la sensación, ¿no? de dolor existe de forma existe por su propio lado o es permanente, inherente, entonces la persona que experimenta estas sensaciones también existe por sí mismo. 어디서다 또 된다 가서나 고 소대와서데 고 소대와뇽이 간사요래 동년요가 간사요 이거디 고 랑원에 모르베 따레스 가르제네 랑원에 소대와뇽이 다 동년요에 고라 아니 유예바디 가서나 소대와뇽이 다 소코라에 다 소대와뇽이 간사고 코랑 랑원에 모르베 따디 템버레스 거라 Por lo tanto, conclusión sería que la persona, ¿no? Hay personas que experimentan o tienen sensación o experimentan la sensación de dolor y los que experimentan sensación de placer, ¿no? Ambos casos, estas personas o la persona no tienen una existencia intrínseca o sólida. 제가 소 디두기 랑원에 매베 메두 상베 로티 아니 소점만 이샤레스 랑원에 매상 셈디 소점만 이샤레스 Y cuando uno llega a conclusión de que las sensaciones tampoco existen de forma inherente, está aplicando la atención intensa en las sensaciones. 제가 소 디두 랑원에 매바디 도마니체 랑원에 메두 상베 셈디 소점만 이샤레스 Pensar que las sensaciones no existen de forma inherente es la facultad. 소와 어디 아직 선언하기 시작이 제스트리. 소 대화다 돈에 랑원에 매버지어라 어디 더 지론딩도 지난 특별시야 소 대화 제가 소 대화 랑원에 매버데 소 대외기 동반이지 다 대화 랑원에 민두산 간 심지어라 민두산 사울지어라 심지어라 어디 아니 소점만이 샤스 Vale, entonces cuando uno percibe, ¿no? Se da cuenta o percibe, llega a conclusión de que las sensaciones no existen por sí solo. A eso le llamamos la facultad de las sensaciones, facultad de la existencia, sí, la facultad de sensación. Y luego esta mente, ¿no? La mente cuando la mente surge este pensamiento de que ni las sensaciones tienen existencia sólida, inherente, ¿no? Y esta mente
cuando llega a la mente, cuando tienen genera este pensamiento, lo que está haciendo es lo que está llegando, ¿no? Lo que está generando es esta atención intensa en las sensaciones. 어디서 이나 초점만이 샤스로 대 초점만이 샤스 어디 디스고 대 등도 디시야 봐. 다 디르버치. 다 어디 아니 쇼르가 고주 톰바다 고주 톰바딜로다. Vale, continuamos a estrofa 90, leímos juntos. Si afirmas, hay un sufrimiento sutil porque el mundo esté desplazado o este mismo se toma por felicidad, entonces el sufrimiento sutil se ve también felicidad. 딱 그인데 저버를 찍으러 초 대화 용량이 강사 쓰거라. 초 대화 용량다 돈년 용량이 강사디. 그 강사 코라 Aquí está argumentando, ¿no? Está diciendo la persona que experimenta la sensación de felicidad o infelicidad, digamos. 초 대화세디 그 랑원에면 그 저버서 초 대화세디 랑원에 열에서 랑원에 줘버렸어. 랑이 천이 줘버렸어. 그러봐? Aquí está argumentando las sensaciones de felicidad y la sensación de infelicidad o placer o dolor existen de forma inherente. 저버지거다. 저버지거다. Está argumentando con el santideo. 랑원에 뭐 줘봐이나? 그런 초 대화데 랑원에 뭐 줘봐이나? 초 대화 용량 강사 여신 말했어. 그러다. Entonces, desde su punto de vista, si las sensaciones de dolor y placer no existieran de forma inherente, entonces la persona que experimenta esta sensación no podría experimentar las sensaciones. 기다 됐어거로. 그 저거 추저버저로 소 대화스데 랑원에 계란가 랑원에 메싱도 가서 소 대화스데 랑원에 매번이나 쓰거라. 매번이나 소 대화에 강사되게 매번도 그랬어 거라. Vale, es así, perdona, vuelvo a corregir. Entonces, los que estarán, ¿no? Los no prasángicas, las escuelas no prasángicas están argumentando, si afirmáis que las sensaciones no existen de forma inherente, entonces la persona que experimentan estas sensaciones tampoco existirían de forma inherente. 다들 요 말했어. 엄마 belula. 소 대화 랑원에 요 말에 랑원에 매번 인자 아니 나셔티 태도 그랬어. Y la escuela prasángica responde, las sensaciones no existen de forma inherente. 그런 소 대화데 랑원에 매번 인자 소 대화 떡침보다 되네 소 동네데 파 시그널도 그랬어. 그 랑원에 매도 따디랬어. La prueba de que las sensaciones no existen de forma inherente es cuando uno está experimentando una sensación de gran feliz o gozo, eclipsar la sensación de dolor. 초 대화 식 전부인데 초 동네 써보라. 동네 참모. 동네 참모지 열 때 이내고 무에세 치고 요 말했어. 무에 침부 쓰고라다. Entonces, cuando uno se experimenta una sensación de gran alegría, puede reemplazar una sensación de dolor sutil, muy sutil, ligera. 또 자와 있는서 안쪽에 쓰고라 봐. 어다가 동네 세집에 참모전에 되게 쓰고라 봐. 안쪽 참모 동네 면대 봐라 봐. 알레 동네 참모전에 되게 쓰고라 봐. Nosotros no. Todos deseamos ser felices y no queremos sufrir ni de forma sutil, lo más sutil, ¿no? No deseamos ningún tipo de sufrimientos, por muy sutil que sea. 동네 안쪽으로 동네 되게 매스 라인자 동네 참모전에 되게 매스고라 딱 앉아. 동네 세대. O sea, nadie desea sufrir, ¿no? Ni la mínima, ni más mínimo sufrimiento. 동네 참모세대다 춘주 쓰고라. 동네 춘주제만 되게 매스고라. Ni la más mínima,
Hicimos Claro. aquí nivel muy sutil, ¿no? Básicamente es eso, es muy pequeña, 제가 la más pequeña. 제가 먼저 dunja 가서나 대원 되고 왔어 되래. 대원 되고 왔어. Y eso es porque lo que queremos, lo que todos queremos es ser felices. 대원 처모지 전에 간 되고였어. 돈이 처모지 비전에 간 되고 매스들다. Y en cuanto a la felicidad, por muy pequeña, minúscula que sea, lo queremos, lo deseamos. Y al contrario, en cuanto al sufrimiento, no deseamos para nada, por muy pequeña que fuera. 어디서 그래. 대화 춘주지네 갈 고기였어. 돈이 춘주지면 할래 고기 매스티 거지. 어디 Entonces, la felicidad, por muy pequeña que fuera, sea, lo quiero, lo deseo. Y la infelicidad, por muy pequeña que fuera, no lo deseo. 제가 먼저 쓰거라. 대원 되봐. 신자 탐제 신자 그 탐제 대원 되봐. 손발에 왔어. Entonces, sabemos que todos los seres, ¿no? Independiente de forma física que tengan, todos, absolutamente todos, anhelan ser felices. 전부디 니나라 대화 면대기 미지에 매니 말이다. En este mundo no vamos a encontrar nadie que no desee ser felices. 미따과 니무따과 디버스 신자 전자 세대 미대게 코 대화 되고 어려 셈딩네 코 대화 좀 되고 어려 봐. Incluso una persona, ¿no? Que te diga cada día, matando otros animales, ¿no? Te diga a matar animales, incluso personas así también desea experimentar tener felicidad. 제가 Desear ser felices. 대화 면대기 신자 치면 대화 되봐 손발에서. 그러봐? Y eso es algo universal, ¿no? Todos lo compartimos, todos, este deseo. 딱 알아도 참 대화 되고 어때 대화스디 컨텐츠를 쓰기 어려. 네 원신교 말이야. 대화도 하고 그요 말이야. A pesar de que todo el mundo lo buscamos, lo deseamos, anhelamos, ¿no? Ser felices, esta felicidad, 먼저 no sabemos cómo encontrarlo. 먼저 저번에 망시비지 대화스디 빼셔 쉬어요나 대화를 된 거다. Mucha 넘버디 gente en el mundo piensan que para ser feliz, encontrar la felicidad, lo que hace falta para ser feliz es acumular muchos dineros y riquezas. 데리다. 미 초고 쉬어요는 그 대화를 된 거다. 백셔 그다 초고스 빼셔라 봐. 초고 쉬어버째 여나 딱그 대화 터도 들이 된 거래. 터도 미 데리다. Muchas personas piensan cuando uno tiene mucho dinero, ¿no? Mucha riqueza material, entonces se ha encontrado felicidad. Y de hecho muchas personas, ¿no? Su objetivo en la vida es acumular mucha riqueza material, mucho dinero, ¿no? Y con esta forma es su propósito de su vida. 다디네 베디네 칸바 야고 예베 칸바 지부 예디네 마다 야고 예디네 코다데 대화를 된 거래. 다디 여나 Luego, otros también piensan, mira, cuando alguien tiene una casa lujoso, una casa muy grande, muy buena, o un coche de lujo, entonces eso debe ser la felicidad también. 어디래? 다 미리지 다 루반다 아마다 드레스여러 봐다 베 점니 삼아 거르지 어디 그 대화지래 다. Luego ¿no? Hay personas para quien la felicidad es sinónimo de poder viajar por todas partes del mundo, ¿no? Ir a viajar en muchos países del mundo. Esto es felicidad para ellos. 그 메시디나라 메시디나 누만 로마니 지에면은 누마 참만 로냐니 지야를 미지. 누가 딱고 알아줘. Sí, su objetivo es en la vida conseguir viajar en todas partes del mundo, ¿no? Ir a todos los 그 países. 산 가르단다. 룸바 내려서는 기비셔야. 룸바 지는 기비셔를 어디 삼지 짱짱 로데다. Cada vez decide escoge un destino, ¿no? Piensan que si voy a este país debe ser muy feliz, seré muy feliz, ¿no? Debe ser muy agradable este lugar, este país. 아니 배 저기 배트 카마 야구인데 링가 야구인데 리 야구 추 야구인데 근데 누구를 봤다. 길기제 누구를 봤다. 야를 야제 누구를 거. Por eso se va a
donde haya sitios bonitos, ¿no? Casas bonitas, ¿no? Vida lujo, de lujo, donde según su No. percepción, ¿no? Le resulta agradable o bonito y atractivo. 그 대화를 어디 소환도 그렇다. 대화도 그 뜻세고 그렇다. Y de esta forma, esta persona busca felicidad de esta forma, ¿no? Buscando, cambiando, buscando, yendo a diferentes sitios donde considera que allá yace la felicidad. 제가 미망고 싶지, 저번에 미망고 싶지고, 진짜 주는 안에 더더욱 대화들을 된 거다. 가자. 대화돼서 어디 대화 되다. Así es como, ¿no? Las personas en el mundo, ¿no? Buscan felicidad y la felicidad último para ellos son estas. Bueno, 뭐데 더더욱 대화 되지다. 더더욱 대화 되리다 대신. 당원에 대화를 해봤을라나. 당원에 대화를 해봤어. para ellos esta es la felicidad última, ¿no? Pero entonces si Está chuda, ¿no? preguntamos, ¿realmente estas son la felicidad auténtica? 문에 대화를 해봤다. 시거래. Si esta es la verdadera felicidad, 지다 미세들라 촉시 어떤 지기도 없어. 초시 준 여말에 카스 준에 가지고 초시고 거래. 지다. en general los seres humanos tenemos una característica que es no nos conformamos nunca, ¿no? No nos contentamos nunca, siempre queremos más y más. 초 마시바 인자. 초 마시바 인자. 안에 백질로 진로 초 마시바 참아 고기 인자다. 대화라야 여말에. 고 Y como nunca nos conformamos, contentamos con lo que tenemos y siempre buscamos más, queremos más, aumentar más y más. Y precisamente por eso no se encuentra felicidad. 다 대화스 문에데 초시바들레스. 초시바들레스. 초시데 대화를 쓰고래. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Cómo se consigue la felicidad? La felicidad se puede obtener cuando uno sepa contentarse, conformarse con lo que tiene. 제가 딱 안되게 지기도 레스 티 대화를 쓰고래. 대화스 도스자데 제치요레스. Esa es la manera de encontrar la felicidad. Cuando uno dice, oh, con esto ya estoy contenta, ya tengo suficiente, con esto me conformo. 그 되게 내고 대화들이 내고 대화 다 그래. 초시바 다 그래. Y esa es una felicidad, sí que es una felicidad temporal que se puede lograr. 지다 디 초시바 있는 그 능왕스도 여러. 대파치부터 여말에. 그디까 초시 어떻게. Porque cuando uno sabe contentarse con lo que tiene, conformarse con lo que tiene, entonces esto sirve de antídoto para no aumentar más deseos. 지다 상자가 쳐나라. 내가 추워다. 초시바스. 대중 초시스. Dentro del budismo, ¿no? El Buda Shakyamuni enseña uno tiene que reducir el deseo, ¿no? Minimizar el deseo y aumentar contentarse, o como diría, sí. 지다 데레 생기 Conformarse. 소소 생기 초시바. 내가 추워 생기 내가 추워. La mente que sea capaces de conformarse con lo que tiene y reducir, minimizar el deseo. 어디 대화를 해서 어디 대화를 Eso 했다. es la felicidad. 어디 때문에 대화를 되레스. 그 내고 대화를 했어. 내고 대화 되레스. Esa es la verdadera felicidad temporal que se puede lograr. 어제잖아. 먼저 그 대화 제가 먼저 대화 되당. 대화 되바당. 돈에 면대 수시도 봐. 대화 되바 되레. 내고 대화 되바 되레. Por eso todos queremos ser felices y no queremos sufrir, y si queremos ser felices para conseguir lograr esta felicidad temporal, la manera de conseguirlo es de esta forma. 대화세대 실론에 매이 말해. 생이 통 대화되니 말해. 축시대 대화 축시대. Porque la felicidad no lo vamos a encontrar desde fuera, sino lo podemos construir o surgir desde dentro. 어다 상례 통에 대화대 짜고 그래. 상례 담적 통에 대화대 짜고 그래. Por eso la felicidad se puede
producir en base de nuestra mente, ¿no? La manera de nuestra, la actitud de nuestra mente, 어 la manera de pensar de nuestra mente. 내고 대화 들라 때네 아니 걸리 아니 터도 대화 터버치 그랬어. Entonces, el proceso debería ser así, ¿no? Primero conseguir una felicidad temporal y en base de esta felicidad temporal que conseguimos, continuamos buscando una felicidad última. 터도 대화 쓰다 봐 탑에 고반들라 터도 대화 쓰고 Y la felicidad última se refiere a la liberación. 제가 터도 대화디 토발라 내고 대화디 토바디 뭔 조고 그러다. Para lograr la felicidad última, la precondición es conseguir la felicidad temporal. 배나 상제 고반 토발라 밀리 토바 뭔 조고라. 알레 밀리 모두 상제 고반에서 그래. 뭘 밀리 토그래 봐. 어디 있어? Por ejemplo, para poder lograr alcanzar la budeidad, la precondición ¿no? La base es obtener una vida humana, porque sin una vida humana, ¿no? Obtener una vida humana no es posible obtener 제가 la liberación. 던져서 거라. 던져 신자의 류딘치라. 던져 신자의 류딘치라. 상제 고반 더에 매래. Porque todos los animales, ¿no? A pesar de ser también seres, pero ellos con el cuerpo que han obtenido no tienen capacidad de lograr la omnisciencia ni liberación. 니나니다 전주 선바다 상제 된다기냐 신자의 류딘라 제와 신에다 신대제데 망고지 야레스. 그러봐? Pero no obstante eso, a veces hay bodhisattvas o budas que se manifiestan en forma de cuerpo animal y beneficiando a los seres. 되네 망고지 용거래 Eso se puede encontrar también. 어다 되네 용거래서 네 용거래 모두시 밀리 모두 봐 상제 고만 더야 말레스. Esos son excepciones, ¿no? Pero en general, con cuerpo animal no se puede lograr. Por eso, para lograr la omnisciencia, es imprescindible que tengamos un cuerpo humano. 어다 배대신도 상황의 취 냐래 맞아 봐. 시고래. 상황의 취 냐래 맞아 봐. 양 상제 고만 더에 많이 말해. De la misma forma, ¿no? Que este ejemplo, para practicar vehículo tantrayana, 단다라. hace falta, para lograr la omnisciencia, es imprescindible que se practica el método tantrayana. 제가 터도 상제 고만 통르듯 봐. 상황 취지 냐래 잡아라. 그러? 람냐서 람발라 되네. 상제 고그래 숨으로. Para lograr la nirvana final, hace falta practicar tantrayana. 어들 제가 돈에 어다 디단다 디스게 돈에 참모다 다 대셔야돼 아주 매일이 돈에 참모다 돈에 라바스데 요레스 Así que el sufrimiento, ¿no? Que experimentamos los seres humanos, existen diferentes tipos, ¿no? Existen sufrimientos burdos, sufrimientos sutiles. 나라라 돈에 라바스데 돈에 침버스고 다 라바스나 돈에 참버스 춘주스고 와 Aquí cuando utilizamos ¿no? el término de burdo y sutil, aquí el burdo se refiere a grandes sufrimientos, mientras sutil son pequeños sufrimientos. 디참아녀야 돼 아주 풍부디 류디 라마인자 미 류디디 라마인자 류디 요반자 아녀야지리 용요레스 ¿Y por qué experimentamos este tipo de sufrimientos, no? Sea burdo o sutil, todos estos tipos de sufrimientos es debido a este cuerpo humano que tenemos, ¿no? 아래 다
대화 천번이 내자 대화 천번이 내라 대화를 쓰고라다 사자 대화를 내고 대화를 해서 대화 춘주주네 아주 대화를 내고 대화를 했어. que la felicidad, ¿no? Sea felicidad, grandes felicidades o gozo o pequeñas felicidades. Todo tipo de felicidades son que experimentamos aquí en este mundo son felicidad temporal. 어디지? 다디네 고주 돈 들어서 고주 딜러다. Vale, ahora continuamos leyendo estrofa 91. Si el sufrimiento no surge cuando han surgido las condiciones para su opuesto, no demuestra eso que la sensación aparece por el entregamiento conceptual. 어디래? 다 소진로와 소대와 지 안아서 소대와서다 대화제라 안 저기 망부지 소하고 그래 동년진에 교단진 망부지 소하고 그래 세들다. Entonces esta estrofa, ¿no? Explica cuando sea la sensación placentera o sensación dolorosa. Para que surjan estas sensaciones hace falta reunir muchas condiciones. 진 망부지 소하고 그래. 배나 아주 춘주 빼셔. 새 신부지 사야게 소 대화 제거이나 저기 마음 시부지 참으로 와. 어디 쓰고. Podemos poner un ejemplo bastante simple, ¿no? Por ejemplo, si queremos sentir, ¿no? El gusto, el placer que se produce a través de comer una comida, necesita reunir muchas condiciones también. 어디 쓰고. 저기 마음 시부지 상고인자 고 建춘주 저기 마음 참서 될라 때네 아니 대화녀야 문양녀야 되는 거를 스키마고 되발라 되는 거랬어. 되고 최근로다 지랬어. 내다 지랬어. 내다 지랬어. Entonces, siempre hace falta reunir muchas condiciones, ¿no? Depende de reunir muchas condiciones, se puede experimentar diferentes sensaciones, ya sea placentera o doloroso. Así es la naturaleza de las cosas. 때니네레 대화녀들 좀 봐. 신바. 대화스는 소화 기분 연들다. 나 신바 뇌자디 용으레스. 뇌자지 그랬어. 그래. 참아. 신바 용으레스. Y cuando nos surge la sensación de placer, nos genera apego. 소동의 춘주주님을래 데라 메베기 아니 되는거레스. 가서 녀몽은 나네. 콘로니 소동엘레나 콘로 되는 거레스. 로? Cuando nos surge sensación de dolor, de tristeza o sufrimiento, nos genera enfado. 다디 참만 아주 살다제 배 최던저 거 랑원에메 똑배파 따점니 로코랑 파 따점니 살다바이나 디 심바디 용마레스 거래 자신 신야디 용마레스 파 똑배파 따점레 살다바이나 그 신야게 슈치모디 심바디 랭마레스. Entonces, cuando surge estas sensaciones, ¿no? Si somos capaces de reflexionar, ¿no? Reflexionando, ningún fenómeno existe por su propio lado, ¿no? No tiene una existencia inherente. Entonces, cuando surgen estas sensaciones, primero reflexionar la ausencia de existencia inherente de los fenómenos. Y si conseguimos reflexionar sobre esto, esto nos puede impedir nuestra elaboración mental posterior. 안저 도 살다고 되게 안저 살다나 최탐제 똑배파 따점니 살다고 있어래. 당고야 나데. Normalmente, ¿no? Cuando miramos las cosas, deberíamos pensar de esta forma, ¿no? Mirando las cosas y pensando todos los fenómenos, todos los objetos existen meramente de forma, como designación, ¿no? Meramente son designadas mentalmente por la mente. 얘기 상게
안저 교수로 얘기 상제네 미기 신제 봐도 사모다과 똑배 봐봐 따봐서 니 상당고 이 말이야. Pensar que desde Buda, ¿no? Hasta los animales más pequeñas que existen aquí, todos son meramente designación sobre la designación de la mente. ngarai pe 똑배 봐 따봐서 니사 그러 Y pensar, reflexionar, yo también soy meramente una designación, ¿no? Mental. 지다 다 얘기 상제스체 신제스체 마스체 참아다페 르파페 따바삼레 상 그러 그런 거는 매상 상당고 그래서 Y pensar, reflexionar desde Buda, que está arriba, hasta los animales y pasando por los animales hasta yo, todos somos, existimos de manera meramente designación mental, ¿no? 너다 베르 파다점 세되게 뭐 땡겨기 튜무문이 개주지 되니 말에 똑왜 파 따점 랍디 개주지레스 Y esta manera de percibir las cosas, ¿no? De comprender los fenómenos que son meramente designación mental, es una de las visiones más, como diría, peculiar o única de escuela prasántica. 어디 똑왜 파 따점 라인다 그런 거는 맵디 다 최사를 된 리더다 그런 거는 Porque cuando uno percibe las cosas y reflexionar que todos son meramente designación, con este mismo ya bastaría para comprender la vacuidad. 지다 르파 누스카라 르데가 판두스 따와서 말했어. 근데 그런 거는 주요 말했어. 르파 따와서 원두스 따와서 노체네 타야디. 타야 나셔대로. Comprender que todos son meramente designación nos ayuda a comprender que no tienen una existencia inherente por su propio lado. 어떻게 대대대니 말이야. 딱 고치 로선 고니 Continuamos ahora el siguiente, 92, por ese mismo. La meditación en este análisis es el antídoto contra dicha falsa noción, pues la inestabilidad meditativa que surge del campo de la investigación es el alimento de los yogis. 또 소띠도 가라니 소띠도 간대지 니바이네레 코 랑원에 요 말에 파 똑배 파 따점레 라차르바 로바르바스 Y como ya se ha afirmado que ningún tipo de sensación, ya sea placentero o doloroso, no existe por su propio lado, ¿no? Son meramente designación. 다디스고레 소트마니 샬 공장에 내줘봤으고레 내줘봤을 sen 내도 줘봐 sen 지치도 줘니스고레 네 배나 먼저 내줘봐지라 sen 지치라 지치도 내되는 강사디스 데라 sen 내도 줘봐 내줘봤으고레 Entonces aquí en la estrofa habla de los yogis, ¿no? Los yogis son los que establecen su mente, ¿no? Tienen capacidad de concentrar y establecer la mente en un solo punto. 다 소코라 런시기 매변자 소런시기 매 사냥의 강사 내줘봐 코라에 아니 런시기 매바레스 이러와 Y puesto que la sensación, digan que perdona, voy a preguntar. Digan que 소런시기 매스러와 소런시기 매변자 소런시기 매 삼대냐게 내줘봐서나 소런시 매발라 냐마샤대냐 냐샤 스고라 강사죠와 도스 콤자대니 강사죠와 내줘봐지요와 세내도죠 어 강사 코라에 라시기 메스 코라에 지워레스 야 Así que, como se afirma que las sensaciones no tienen una existencia verdadera, ¿no? Inherente,
y estos yogis que meditan en eso, ¿no? Que están meditando la ausencia de existencia inherente de las sensaciones, incluso estos mismos yogis también carecen de la existencia inherente. Pendandere yore, mandu nenju bas, sande bas de zijido, yila tonye tombala tombanyi zijido nyamba sha den de la sura, nyamsha se, nenju ba. Los yogis son los que practican la meditación, ¿no? De concentración unipuntualmente en la vacuidad, digamos. Shine konten kansa, shine O sura. los que practican en la calma mental, meditan en la calma mental. Shine konten kansa, nenju ba de, nenju ba joro, ane kali je, ane tombanyi le nyamba sha suna, tombanyi nyamba sha gravas. Los yogis primero empiezan meditando en la calma mental, ¿no? En la shine, y luego progresivamente, finalmente, medita en la vacuidad, ¿no? Y establece. Oda, yi koran shine dedan, gonyen kansa koran, yi tombanyi gonyen kansa koran, zene manyi be, ane be, tokbe pa, le pa, taba zambres. Por lo tanto, el sujeto, ¿no? Que son los yogis que meditan sobre la ausencia de existencia de las sensaciones como el objeto de meditación que son las sensaciones, ¿no? Todos carecen de la existencia intrínseca. Pena zo, tombanyi zechido, tomnyi kum, denje, tonyi kumbe shiro joro ba. tonyi kumbe shiro tige, ane tenzila nyugu yores. Te tonyi kumbe shiro sida nyembori. Sula nyugu yores na, nyomala nyugu yores, maribala nyugu yores gore, ta. Entonces los yogis, a través de meditar en la vacuidad, y finalmente cuando logra la sabiduría que comprende la vacuidad, y esta comprensión de la sabiduría que comprende la vacuidad sirve para eliminar o contraatacar el aferramiento del yo y también la ignorancia. Ngarangi tonyi kumbe lote, ngarangi tonyi kumbe lote nge gyugi maribala neba, niji nyomala neba, odisi korwa. Es decir, cuando yo medito en la vacuidad, esta meditación sirve como antídoto, ¿no? Contra mi ignorancia y mi aferramiento al yo. Odiri, chida, ngarang gyugi, nye tonyi kumbe lote, nye gyugi ma nyomal nye yinza, nye nyomal gali ki shu chun gore. Y puesto que yo medito en la vacuidad, entonces esta meditación me sirve de forma gradualmente, finalmente, a reducir, a disminuir mi ignorancia. Chida, kansa dela, tonyi kumbe kansa dela nenjoba sigara, sandeba, nenjoba. Y una persona que medita en la vacuidad, a esta persona le llamamos yogis. Semdi zichido neba, semzichido gomba dela nenjobas, ned jobas. En tibetano se llama Nenjorba. Nenjor significa que su mente está enfocando únicamente a un punto, no un objeto. Y en este caso los yogis están meditando o enfocando su mente en la vacuidad únicamente. Nenjoba de kare sebare sena nyomo selugres, nyomo memchandugres. Entonces estos yogis, a través de meditar en la vacuidad, están agotando las emociones aflictivas y la ignorancia. Las emociones aflictivas. Aquí literalmente utiliza la palabra
come, ¿no? Come las aflicciones, emociones aflictivas, ¿no? Básicamente, sí, lo que está es una manera de decir que se va reduciendo, ¿no? Haciendo, eliminando. 제가 아주 참 녀모 매반로야게 체도 도만이 공고그레스 녀모 뽕야게 체도 녀모 세야게 체도 그대네 도만이라 아니 로디 도마 dom니 로디 정고그레스 dom님니 공고그레스로 Es por eso nosotros debemos practicar, debemos meditar en la vacuidad para poder eliminar las aflicciones, para poder agotar las aflicciones y la ignorancia. 된다르데 가서 딘데기 내주바데게 소 대와이네레 소 동예니네레 아니 덴바르메 바도 떠레 된다르데 소 대와이네 동예데 덴바르메 바도 덴바 모르고 떠버렸어 그다 Lo que está diciendo aquí es para un yogi, ¿no? Para un yogi que medita en la vacuidad, finalmente para ellos ni la sensación de dolor, ni la sensación de placer, para ellos no tienen una existencia inherente. 어디서 그래 제가 말아줘 그 덴바르 메바 스토인데 좀봐 최턴제 다 초 덴바르 메바 떠인데 좀봐 도만이 또 살아 가서 Es decir, no tiene una existencia verdadera. Y cuando uno comprende la ausencia de la existencia verdadera de los fenómenos, se comprende la vacuidad. 초 덴바르 메바 떠인서 딘데 간사되게 뭐라 곰마부 곰 자야데 마부 곰 겨살다 Y para que uno llega a realmente a comprender, ¿no? La ausencia de la existencia intrínseca de la sensación, previamente había dedicado mucho tiempo meditando. 그 메다바 곰살에로 알레 그 메다바 곰살 메다바 마부 곰살에 Primero había meditado mucho en la impermanencia. 아니 그 메다바 공제 책으로 그 메다바 그 메다바 공제서 메다바 토라 아니 배 로좀 때 가서 선 존다를 쓰고 그러다 생 존다 뭐 제사를 뭐라 Y no solamente había meditado en la impermanencia, sino se había adiestrado entrenado mucho su mente sobre la impermanencia. 소 덴바 메버 데메 돈인 간사되게 뭐라 품부 뭐라 간사 데메 또 살에 공을 또 살에 Una persona que llega a comprender o ver directamente la ausencia de la existencia inherente de la sensación. Las sensaciones previamente ya había comprendido la ausencia de existencia del no yo, el cuerpo. 담에 니기다네 간사 그 담에다 책 담에 뭐라 간사 그 담에 또디 제라 아니 책 담에 또 그래서 그 림바르 붙이잖아 De los dos tipos de ausencia de yo, que es la yo persona, ¿no? Ausencia de yo, la persona, y ausencia de los fenómenos. Primer paso es comprender, realizar la ausencia de yo, persona, y luego la ausencia de yo de los fenómenos. 어디서 지금 담에기 또버 림바몬도 제바이나 간사기 담에 원도 책 담에 제라 또에 시고로 봐 딘로다지 때라 레라 유서 Ese es el orden que hay que seguir, porque de esta forma resultará mucho más fácil para meditar. 따디네 초 때문에 또 인데서 뭐 때지 품부 때문에 또 발레 초 때문에 또 발레 깔 카요 Y si comparamos, ¿no? Las dos, realizar o comprender la ausencia de yo, de persona, el cuerpo, ¿no? La ausencia del cuerpo, con la ausencia de las sensaciones. La ausencia de la sensación es mucho más difícil
de comprender. 지금 풍부라바디 때문에 또 봐야네. 초 때문에 또 두고 말해. 남산. Porque incluso si alguien consiga comprender la ausencia del cuerpo físico, ¿no? El burdo, no quiere decir que pueda llegar a comprender la ausencia de la existencia verdadera de las sensaciones. 지금 차와디 신랑원에 맞춰봐 떠야지 깔래값이 그랬어. 신랑심에 떠봐대. Comprender la ausencia de existencia inherente de la mente es mucho más difícil. 지금 생기등이 춘이수도 봐. 생기등이 춘이수거라. 생때버면 봐대. 생기등이 춘이래. La ausencia de la existencia inherente de la mente es la naturaleza de la mente. 생기 춘이디 문에다 생기 춘이디 데려서 그래. Jamás quisiera. 근데 뒤질레스 리브르실레스. 생기 춘이지로 생기 춘이세데 상계의 레기나네다. 근데 생기를 왜 세웠어요? 오디 디소 디 런심에 봐 떠야디 깔라카슈디레스. Cuando decimos la naturaleza de la mente, referimos a la luminosidad de la mente, ¿no? Eso es lo más difícil de comprender. 어디죠? 지난 저기 로고로 봐. 신체 탐제 상 계론레스. 계론레스라 그래. Porque, bueno, decimos que todos los seres tienen la semilla de budeidad, ¿no? Tiene potencial de budeidad, logra budeidad. 존재가래스나 생런시데 왜 사그래 봤어. ¿Y por qué decimos esto? Porque la naturaleza de la mente es la luminosidad. 얘나 생런신기 똥바디 대화시버리스 컴 대화시버리스 컴스버리 대화시버리 산제 군주로레사스. Y esta luminosidad de la mente es lo que llamamos la naturaleza búdica, ¿no? 다 산제야란 절려여봐. 카샤 달로 산제그래. 카샤 로치마 산제그래. 카샤 제와 망골라제 산제여봐다. Pero para lograr la budeidad, no, cada uno van diferentes ritmos, ¿no? Hay quien que alcanza la iluminación de manera más rápido, ¿no? Esta vida, hay otros que necesitan otra siguiente vida, hay otros que necesitan aún más vidas. 컴 대화시바 님부터 삼아 집어요. 이내에 카샤 달로 산제 카샤 로치마 산제 카샤 교 망벌린 산제디 간사 가르스나나 쇼진네 레 카르마 된대도 같이로. ¿Y por qué, a pesar de que todos nosotros tenemos dentro de nosotros, poseemos Tathagata, la naturaleza búdica, por qué no alcanzamos todos al mismo tiempo a la omnisciencia? Eso también tiene que ver con karma de cada uno. 존재가스나 레 더쇼르 카샤 달로 산제 그서 레 사사리 깨워만네. Entonces hay gente que logra omnisciencia, ¿no? Este año, o de aquí unos años, o de esta vida, o de la vida siguiente. Porque las personas que logran alcanzar la budeidad tan rápido, ¿no? Este año mismo, por ejemplo, digamos, eso es porque ya esta persona ya había acumulado suficiente karma positiva, ¿no? Para lograr. 레스드 코다 사베로 저러와 깨쳐줘 누구서 깨쳐줘라 또 딜레 콜라 찐이라지 누스카라 추르 쩌나코 납산 찌그려 봐 사벤달 겐지처나 납산 욕 찌그려 봐 Porque estas huellas kármicas, ¿no? El karma que había acumulado esta persona, el karma es como una semilla, ¿no? Solo cuando encuentra unas condiciones, ¿no? Entonces se puede brotar, ¿no? Entonces es como una semilla, si le echa agua, ¿no? Pone en la tierra y enseguida empieza a salir un brote. 제 덩어디 상물에
추당 류다 젠디스나 고 남산 찍으라 드레스나 드레스나 남산 찍으래. Cuando reúnan las condiciones adecuadas como agua, tierra y temperatura, ¿no? Entonces enseguida puede empezar a brotar. 배티신도 코 세다가랑 산제게 코런 레 니바이바이나 아니 코 최대년 기회신이 쓰고로 와다. 최대년 기회신이 최야고시대 기회신이 생이다 내바치기 최대 안 소소문에 전죽선다 또만이라 때지 매주 잡아이나 안 남산 산제리다. Entonces esta persona, ¿no? Que había acumulado karma suficiente, entonces solo en esta vida, solo cuando si encuentra un buen maestro, un maestro auténtico, y a través de estudiar, o a través de practicar, ¿no? O generar mente de bodhicitta y meditar un poquito sobre la vacuidad, entonces se va a iluminar, se va a alcanzar la iluminación. 산제기 젠디 기회신이 투거래. 최대년 강사들 투거래. Y las condiciones o causas de la iluminación se debe a maestro. 전주 선반이네래. 전주 선반에 최대년 고유하다. 전주 선 계산이네. Incluso los bodhisattvas necesitan depender de un maestro, depender de los maestros. 전주 소소지를 전주 선 계산에 돈도 최대년 기회신이 거래. Aunque dentro de tu mente o tu corazón haya generado la mente de bodhicitta, aún así necesitarás depender de un maestro. Y nosotros, por supuesto, que necesitamos depender, ¿no? Buscar un maestro y estudiar. 아니 레 신자 탄자길에 대화시바 님버이네래 가셔 아니 되는 용어로 봐 배나 알아서 파마치 부근이네래 가셔 달로 상제 그래 가셔 로망고질 상제 소리 차는 데려와 고 바자스들 Por eso el papel de karma, huella kármica es muy importante, ¿no? Depende de cuál sea, cuándo sea, ¿no? A pesar de, por ejemplo, en una familia, ¿no? Los hijos de misma familia, mismos padres, unos si consigue alcanza la iluminación en unos años, otros igual tardan décadas y otros igual tardan toda la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso se debe a su karma, huella kármica de cada uno. 어디래 소리고 대체나 소소 바자 레기 바자 어 딘데기 다 키버지 켜봐요 생그런신 왜서 직관이네래 데라 바자 사마사다 레긴 저와 여명이서 시버지 켜봐요 말이야. Por eso, a pesar de que todos compartimos, poseemos exactamente misma semilla búdica, ¿no? de budidad, pero en base de las huella kármica, ¿no? Se puede obtener en diferentes, ¿no? Bueno, tiempo en el que tarda en que se alcanza la iluminación se puede variar. 또 생그런시 왜 싸웠어도 동반이 있고 그래. 또 심들라 켜봐시죠. 되게 그래서 와서 지고 있는 심들라 켜봐시죠. 요. Entonces la mente luminoso se refiere a la vacuidad, ¿no? Entonces esta mente que hablamos hay muchas diferencias. Pena 생 녀몽 생된도 동반이 열어. 녀몽 땡 동반이 지어라 봐. 녀몽 생된도 동반이 지어라. Entonces una mente aflictivo con aflicciones tiene una vacuidad. 녀몽 땡도 동반이 열어 말했어. 저다니다. Perdona, una mente, ¿no? que todavía tienen las aflicciones. Dentro de esta mente hay la vacuidad, ¿cómo diría? ¿Se ha comprendido la vacuidad o no? 녀몽 땡도 동반이 열어 말했어.
Sí, con una mente con la aflicción puede tener vacuidad o no. Puede, 요래 요 말했어 그래. ¿qué opináis? ¿Qué pensáis? Una persona con una mente, ¿no? Con la aflicción, esta persona puede realizar, ha visto o ha visto la vacuidad o no. 녀몽 때도 또 많이 요래 요 말했어. 다 지워들. Espera, otra vez. 요래 요 La, 말. la vacuidad puede existir, ¿no? Esta comprensión de vacuidad puede existir Llore, yo, Mare. con las aflicciones o no. Sí. No. Sí. 요래. 최단적도 또 많이 요러. 아니 녀몽 때도 요러. Correcto. En todos los fenómenos existe la vacuidad. 전죽생 때도 또 많이 요래 요 말해. En una mente de bodhicitta hay la vacuidad o no. 전죽생 때도 또 많이 요래 요 말해. También es una pregunta. ¿Qué opináis? 아, Vale, ¿qué más ven? 그러면서 전죽생 때도 또 많이 요 녀몽 때도 또 많이 도. Hemos dicho que en una mente una mente con aflicciones, ¿no? Y emociones aflictivas, 알레고. ¿hay la vacuidad o no? Habéis dicho que sí. Y ahora la siguiente pregunta es una mente de bodhicitta, ¿no? Con bodhicitta, que ha desarrollado bodhicitta, también se puede encontrar vacuidad o no. Depende. 전죽생 전죽생 때도 또 많이 요래 요 말세. 다냐 지워티 당래. No, depende, Mendoza. 아니 녀몽 때도 또 많이 요래. 전죽생 또 많이 된 가오래. 깨진 가오시. Entonces, ese es contradictorio, porque No. si nosotros aceptamos que una mente aflictiva, no con aflicción puede encontrar o puede haber vacuidad en esta mente, ¿cómo es que en una mente de bodhisattva no puede encontrar la vacuidad? No puede. 존재가리, 존재시험에 존재가리, 전죽생도 또 많이 Y cuando 있는 dices depende, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es? que aquí- ¿Quiere? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué qué? dices esto? Porque un bodhisattva 부디사와니 바체티. un bodhisattva ha realizado la bodhicitta, pero puede no haber realizado la vacuidad. Porque las dos- 전주 생부이나 그러나 전주 생부터 요리 때문에 내래 똥이 뭐야 말이야 똥이 생명 때 교사 말다. La pregunta no está. 전죽생 세대 셈랑을 봐. Ajá. 되게 땐돌라. 전죽생 땐돌라 또 많이 요래요 말았어. Vale, voy a formular mejor la pregunta, es complicado esto. No está preguntando si han realizado vacuidad, están diciendo ¿Qué entiendo? esta misma mente, ¿no? Digamos, hay una mente que está manchada de las aflicciones, ¿no? Entonces, que si está preguntando una mente, ¿no? Con aflicciones, puede también hay vacuidad dentro o no, junto con esta mente, ¿no? En esta ¿Dónde mente se puede guarda? haber vacuidad o no. Y luego la misma pregunta, pero cambiando, una mente que ha desarrollado bodhicitta, ¿no? En esta mente se puede encontrar vacuidad o no. No es realizar o ver la vacuidad. Es como coexistir. Coexistir, ha dicho coexistir. 말다 네 저단 Nibo 전죽생 songori, ¿verdad? Nibo 전죽생데 또 많이 레베 쓰기와 말다. marinelame. 전죽생 땐돌라 또 많이 요래 요 말했어. 근데 전죽생을 봐. 되게 땐라 또 많이 요래 요 말했어. Sí, se puede coexistir o no. Si una mente que ya tiene bodhicitta, también se encontrará vacuidad 요래 o 요 말. no. Pues sí. Pues Ya sí, está. dice que no. 요래지. 야 뒤에서 최탐지 넣어서 봐. 되다. 최탐지 넣어서네. Claro. 최탐지 또 많이 최탐지 또 많이 열어서나 전주스 태소제 매리다. 입에 신이 천대 Y 요. se la dice como hemos afirmado, ¿no? Está afirmado que todos los fenómenos, sin excepción, ¿no? En el universo tiene es la vacuidad, ¿no? Entonces no cabe ninguna duda 지다 de 따대다. qué tipo de mente sea, todos son vacuidad. 되다. 녀몽틱 또 많이 돼. 전주생 또 많이라 잡아 좀 요 말해.
quitando la vacuidad de las aflicciones ¿no? de la mente, como la vacuidad de la mente de bodhicitta. Estas dos vacuidad no hay diferencia, es la misma vacuidad. 동반이라 뭐요라 얘네래 녀모디 바자리 전주세대 공야래 지야래 Lo que pasa es que las aflicciones no emociones aflictivas son cosas que hay que abandonar, mientras la mente de bodhicitta, esta bodhicitta es una cosa que hay que desarrollar y adoptar. 어들이 시다 생세대 셈세세 나가도 생기 전주생 들러네 생상법스로라 생상법된 동반이 생상법 동반이 셈야 공공공 동반이의 야 패루 셈야 고멘도도 동반이의 산제사량도 해로 없다. Entonces, la vacuidad, esta vacuidad, ¿no? Que está en la mente, que tiene la bodhicitta, ¿no? Que ha desarrollado bodhicitta, esta vacuidad es una vacuidad que a medida que se va aumentando cada vez la bodhicitta práctica, esta vacuidad también se va aumentando. 되다. 전주생대 선상배등 야야야 배게 셈디 상제 이식 원르스나 상제의 꿀 이식이 꿀원르스나 대대기 도마에네 때레 럼신네리 추구 사 하고서래 추구 추구 Entonces, la vacuidad, ¿no? Para esta mente con bodhicitta, cuando se va aumentando y finalmente llega al punto de lograr la jhana, ¿no? La sabiduría, entonces finalmente se transforma en el cuerpo, se manifiesta como cuerpo de Dharmakaya. 뭐래 다 녀모 되게 도마니 저러와 녀모데 세세세 녀모 빵소나 도마니디 나가나 신지 다 똥바래 난게 인라 똥바래 맵차도 그래. Mientras que la vacuidad de esta mente aflictiva, ¿no? Se va a aumentar. Di periadi tombani pego, ¿vale? 말에 녀모 세소나 도마니 씁니다. 녀모 세소나 도마니 되기 님디 녀모 펄 팀바래 다 팀도 그래. 지면날 추팀바나시 지면날 추팀바나 Esta 팀도. mente de aflicción, ¿no? Cuando a medida que estas aflicciones se va reduciendo, eliminando, hasta finalmente no queda nada, entonces la vacuidad de esta mente se disuelve en el espacio, no queda nada. 게다 어디서 가래 녀모 도마니디 녀모 세르도 쳔바 지면일 추님 팀바나시 난가인을 다 팀도 그랬어. 팀도 그랬어. Sí, entonces esta vacuidad de la mente aflictiva, de aflicciones, ¿no? Cuando al momento cuando ya desaparece, elimina por completo estas aflicciones, esta vacuidad se disuelve como si fuera agua dentro del desierto, ¿no? Se disuelve en espacio. 그전에 동반이에서 안주 동반이다 상자기 동반이는 잡아야 말다. 직발에 뭐 직발에. Y cuando la vacuidad en nosotros, ¿no? Y la vacuidad en los Budas no hay diferencia, son idénticos. 상자기 동반이 야가요라 안주 동반이 도구일이 세요 말 동반이 있으들라. 야도 Se 요. puede decir la vacuidad de los Budas son superior que nosotros. 런신 어디서 봐. 제가 생이 된다. 도지 취재 심디 토네. 생이 로당 토네. 아니 고 가셔 야안로야. 가셔 마마 빵야 되는 거래서 그래요. Todo depende de la mente, ¿no? En función de los diferentes tipos de mente, ¿no? Unos se va a un sitio, otros se manifiesta de diferentes. 어디래서 땅 저기 냐메 뒤주 냐네 수 체디 세부 삼버지 토네 냐네 저거 말해요. Y nosotros a nuestro nivel, ahora por ahora, las prácticas que tenemos que realizar hay que enfocar sobre cultivar una buena corazón. 디토네 어느 간제 점주신 공예 동반이 공예가 도도 공자고 그랬어. Y con este objetivo o este fin, ¿no? De lograr cultivar una mente bondadosa, un corazón bondadoso,
hay que intentar utilizar, aplicar todos los métodos, ya sea meditar en bodhicitta o meditar en vacuidad, 님은 y 다게 esforzar, adiestrar. 다게 님은 딱와 때때때때 공부했어. Y es importante que haya constancia, no es una cosa que haces mucho un día y luego dejas semanas sin hacer. Hay que hacer un poquito, cada día, cada día. 지 공제 아니 Constancia. 지 공제 샤샤 말했어. 뭐 되냐 공부. 아니 칼리 셈들라 조언도 그래. 셈은 조언도 그랬어. 칼리 셈 조언도 그랬어. La constancia aquí es muy importante. Cada día un poquito, no se trata de mucho rato, pero entonces si somos capaces de practicar de manera constante, cada día, entonces gradualmente vamos a ver cómo nuestra mente se va transformando. 제가 책 ஞான했을 때 깔락하실 때 책 ஞான해져야 되다. 냐슬라야 돼. Dharma, ¿no? En Dharma una es estudiar, otra es practicar, ¿no? 어디 Y la 깔락하셔? práctica es la más difícil. 라네다야 되라와. Sí, aplicar o practicar es lo más difícil. 아주 최신의 마부 신바인네래 라네다야 돼 깔락합 심차는 거 그랬어. 깔락하셔 되래. Aunque sabemos mucho, ¿no? Hemos estudiado mucho, ya hemos adquirido muchos conocimientos, conceptos, etc. Pero a la hora de practicar, ¿no? Aquí es donde encontramos dificultad. 어디서다 뭐 되네. 걸리제 ஞான해져야 되랬어. 아니 걸리제 됐으면 좋은도 그랬어. Entonces, a pesar de la dificultad que hay, es importante que nos entrenamos poco a poco y de forma gradual se va a reducir el resultado. 제가 완전 대체 Transformación. 완전 대체셔야 돼. sen joan roya chen도 미 야고 roya chen도 지고 알다 쳐. 쭉 데려다 미 걸다 그러네. ¿Por qué damos enseñanzas? ¿Por qué dedicamos tiempo a estudiar? ¿No? Todo el objetivo final de todas estas, el estudiar y aprender, el objetivo final es para transformar nuestra mente. 시 완전히 자세히 쳐. 그 셰다잉스를 쳤는데 셰지 저로 나와다가 셰저 대 때문에 시다제 저 제제로 저스티게 매번은 되게 말해. 이 말해 봤어요. Porque cada mes nos reunimos aquí, ¿no? Y estudiamos Dharma. Eso no es como reunirnos aquí a cantar, ¿no? Cantar juntos y después de cantar nos volvemos a casa y ya se ha acabado, ¿no? No es así. 제가 안 되지 쳐서나 다리다 가서 간 셰바디 님 따바다바 가리 셰바디 소소 센날 꼬르고 센 꼬르고 가리 냐네지고 그래. 된다 되니까. Por eso es importante, ¿no? Cada vez, todo lo que aprendemos, ¿no? Cada clase, cada sesión, todo lo que aprendemos enseguida ponerlo a reflexionar, aplicar y practicar, intentar sí. 미 누가래 아니 최저는 미 심바상 쳐그래. 나사다 심바상 쳐그래. 뭐네. 심바상. Porque cuando uno practica bien el karma, ¿no? Primero de todo, la transformación que produce se convierte en una persona con tendrá un corazón buena, ¿no? 미 심바상 쳐서 아니 밀은 내가 지금 말아 봐. 미 심발은 내가 지금 말아. 심바상 위에는. Y cuando su mente está transformada, ¿no? Ya se vuelve bondadosa, abstendrá de dañar a otros. 어디 데려다. 딱 아주 처음에 아주 처음에 심바상 쳐버렸어. 된다르다 데렸어. Entonces, resumido en una frase, todos tenemos que tener buen corazón. 그래. 아주 처음에 아주는 연속에 심바상 쳐버렸어. Todos nosotros tenemos que cultivar nuestro corazón bondador, la bondad, amor en nuestro corazón. 심바상에는 뺏기 매지 기부야. Porque con esto podemos garantizar que nuestra vida será felices. 뭐 데리거든. 또 대셔. ¿Vale? 지마 Entonces, lo 대체로 dejamos 자사말이 hasta aquí 잔자사 hoy. 말 멈추시다. 어야 된토체지. Muchas gracias. 사시분제 조
Tembe ni burindu seji